जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, कल्टिवेटर शिबू ब्लॉग को आपन को स्वागत। आज जानिबा आम छतु चाष विषय डेरी नक चलते जावा टॉपिक उपर को। देखो दर्शक बंधु, आम किपर नड़ा को भल भाव साइज कर तार गुड़ा भाग और अग पट को काटी देचु। देखो किपर कटा हो आम भिजेबू ए एमती जरी साहाଯ୍ୟ आम गोटे कुंड बनीचु। कुंड साहाଯ୍य आम गोटे भिजे नहीं 10-12 घंटा भिजेला आम या छाणी देचु। छाणी डेरी डेरे छाड़बार 4 घंटा पर आम बेड पकाइबू। चलते प्रथम देखा मंजी किपरि काच बोतल रोचे आम किपरि भांगी साथी भांगी छोट छोट काच गुड़ाक बाहर कर मंजी को बेड्रे देखते कमी तुला साहाଯ୍य काच बाहर कर छोट छोट काच रोथार साहाଯ୍य बाहर करने पड़ो। मोर जमती 5टी बेड पड़ो, 5टी बोतल मंजी भांगिया पड़ो। आगर आम जमी भांगी काचटी को सफा करदे नेक्स्ट थर भी सेमती आम बोतल टी भांगी छोट काच तुला साहाଯ୍य बाहर करदे। चलते देखिए आम बेड किपर पड़ू बेड पड़ू किपर दि जा देखते एमती सजाड़ी टाटी को रखीदे से छतु मंजी देदवा केमती मुझे दूसरी देखते एमती चारिपटे तार चारिपटे एमती भल भाव मंजीटी को रखाई दे एमती चारिपटे हल्का हल्का रखीदे से बेसन किछि किछि दे बेसन एमती किछि किछि सब देवे। ता प्रथम पुणी द्वितीय लेयर कुटाटी को आम तले जमती बिछाई या एमती बिछाई दवा। 2 बिड़ा देचे पुणी आ गोटे बिड़ा देले पुणी आ गोटे बिड़ा दौचु। तलपट को बिड़ा साइज एपटे रखिलु एपटे द्वितीय थर आम एपट को बुलाई रखु। देखो पुणी मंजी सेमती आगे थर जमती देते सेमती भीतर 4 इंच भीतर को 4 इंच रखी मंजीटी सेमती चारिपटे पुणी आम चपड़ा गुंड कि बेसन एमती सब अल्प अल्प कर दे सारा पुणी आम तृतीय लेयर कुटाटी तापर आग थर जमती बिछाई तृतीय थर भी ठीक सेमती बिछाई देव। गोटे गुड़ा प्रथम देलु सेकेंड थर भी सेकेंड थर पुणी देलु चारिबेड़ा दे बेड कम्प्लीट होगा। इथर लास्ट लेयर मंजी भाव टे साइज करदेला गोटाटी बाहर को बाहर ना पुणी आम मंजीटी को ऊपर आग थर जमती देले सेमती चारिपटा दे भल भाव देदेला। देखु बेसन आगे थर जमती देते सेमती सब बेसन सेमती अल्प अल्प कर जो लास्ट लेयर से मझे आ गोटे आम देदेलु। गोटे बिड़ा को फुलाई से हल्कार
ପତଳାରେ ବିଛେଇ ଦେବା। କେମିତି ବିଛଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ବିଛେଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା କୁଟାଟି ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ବେଡ଼ର ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମର 5ଟି ବେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ବେଡ୍ର ଲାଷ୍ଟ ବେଡ୍ଟାର ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର କୁଟା ଦିଆ ଶେଷ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିବୁ ବେଡ୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ହାବା ଲାଗିନା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଛତୁର ବେଡ଼କୁ 7 ଦିନ ପୁରିଲା। 7 ଦିନ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି କାଚ ବାଟି ଭଳିଆ ଆମର ଛତୁର ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଳପଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଛପଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ବେଡ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବେଡ୍, ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଡ୍, ହେଲା ତୃତୀୟ ବେଡ୍, ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବେଡ୍, ହେଲା ପଞ୍ଚମ ବେଡ୍। ଆମର 5ଟି ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ବେଡ୍ରେ ଉପର ପଟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାତ୍ରାରେ ଛୁଟି ଆସିଛି। ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାବୁଦାନା ଆକାରରେ ପିନ୍ ଆମର ଆସିଗଲାନି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାବୁଦାନା ଭଳିଆ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଛତୁର ପାଖରେ। 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହାବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଜରିଟିକୁ ସେଥିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛୁ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଜରି ଖୋଲେଇବା। ପୁଣି କାଲି ବିକାଳକୁ ପୁଣି ସେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ଜରି ଖୋଲେଇବା। ଆଉ ଜରି ଆଉ ଭିତରକୁ ଆମେ ମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଏମିତି ଉଡ଼େଇକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଥର ହାବା ଲାଗିବା ଦରକାର।